शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। तांकर अमृत संतान मान को प्रणिपात। आज 5/6/2025 मसीहा विश्व पर्यावरण दिवस। स्वयं परमपिता परमात्मा तो वृक्षपति अटंती। से सृष्टि कल्प वृक्षर बीज सदृश। सी आज एक सृष्टि विषय कौन कहिछंती तांका महावाक्य जरिया रे आसंतु आमे समस्ते मन दे सुनिबा। सेथिपाई ए जो बेहद ज्ञान पाइबा पाई, बेहद सुख पाइबा पाई, बेहद शिव बाबा को आम आत्मार पिता को निश्चय बुद्धि रे ग्रहण करिबा, विश्वास करिबा, तांका उपरे भरोसा करिबा, तांका ज्ञान को जीवन रे धारण करी आमे सत्य पथरे आगे जीवा। बाबा कहउछंती जे जो माने ज्ञान शुणुछंती से माने हेले ईश्वरीय कुटुंब। से कहवा कथा ए ईश्वरीय कुटुंब केउ कथारे अन्य मानक ठारू पूरा अलगा। से कथाटा आमे आज जानिबा। सबुठी आमे स्कूल रे पाठ पढुचे, जुआडे जे जहा करूछंती बयसर भी तारतम्य रहिछि। केउं पिला केउं क्लास रे पढ़िबो कि पाठ पढ़िबो भौतिक पाठरे सेई भली रही थाए। किंतु एठारे स्वयं परम पिता परमात्मा होछंती टीचर आउ समस्ते होछंती स्टूडेंट। किए दिनकर पिला हो बा 8 दिनर पिला हुअंतु बा मासकर हुअंतु कि वर्षर पिला हुअंतु। पिला हुअंतु अर्थ कौन? बाबा को जेउ दिन जानिले, बाबा परिचय जानिले, बाबा ज्ञान शुणिले, से दिन ठारू से भगवान संतान रूपे परिगणित हेले। तेणु जदि क्या पचरा जिवो तुमे केते दिनर बच्चा, से कहती मु 2 मासर बच्चा। ता माने मु 2 मास हला भगवान को जानिली, तांकर मुरली शुणुछि। सेथिपाई भौतिक पाठरे बयस अनुजाई पाठ, किंतु एठारे बयस किछि नाही। रूप चेहरा बुढ़ा पिला कौनसी प्रकार तारतम्य नाही। समस्तंग पई से गोटिए पाठ, आत्मार पाठ, सृष्टि चक्रर पाठ, इतिहास भूगोल सारा विश्वर भारतर जानिबा ही आम पाठर मूल लक्ष्य। मनुष्यरु देवता हेबा ही लक्ष्य। तेणु अन्य मानक ठारू ए ईश्वरीय कुटुंब केउं दिगरे अलगा हेले? प्रथमतः शिक्षक जणे, पाठ एका, समस्ते समान भावरे पाठ पढ़ी पारिबे। आउ समस्तंक पाई बाबा हेउछंती एक पिता। से ही समस्तंको सबु देबे। से केबे हेले काहारी को कौनसी क्षेत्र रे पातर अंतर करंती नाही। जेमिति सूर्य किरण चारियाडे समान भावरे पड़ुचे, सेमिति बाबा ज्ञान सूर्य होई प्रकाश चारियाडे देउछंती। जे झरका कबाट खोला रखिछंती, मनर बुद्धि झरका खोला रखिछंती, तांका पाखरे सूर्य किरण पहुंची पारुछि, ज्ञान सूर्यंक ज्ञान प्रकाश पहुंची पारुछि। बाबा कहिले जे दूर देश के रहने वाला आया देश पराया। बाबा होछंती दूर देश रे रहिबा वाला, से परम धाम निवासी। सी आसीछंती परदेश को। एटा होची परदेश माने एबे तो राम राज्य नुहे, ये होची रावण राज्य। तेणु ये हेला बाबांक पाई परदेश। ये जो आमर पाठशाला से होची ताकु आमे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहि परिबा। से हेउची रूहानी हॉस्पिटल। सेठाकु जिए जानती से निरोग जीवन यापन करती, प्लस से माने सत्य युग को जाई पूरा निरोग काया पाती। 21 जन्म पर्यंत अकाल मृत्युर सम्मुखीन हुअंती नाही। एई पाठ बଳରେ सत्य युगरे राजा रानीर भाग्य पाती। माने पाठर महत्व केते बाबा प्रतिदिन बुझौछंती, जणौछंती। कल्प वृक्षर आयु होची 5000 वर्ष। प्रति 5000 वर्ष रे थरे बाबा ए संगम युगरे आसंती, एई पाठ पढ़ांती। ताकु 4 भाग करा जायछि, सत्य त्रेतया द्वापर कली। सेते बेले संदेशी माने जाउथिले
ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ଭାଷାରେ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ମୁରଲି ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶରେ ମୁରଲି ଆସୁଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ମୁରଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେ ହେଉଛି ରାଜଭାଷା। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନାହିଁ, କି ସଂସ୍କୃତ ବି ସେଠାରେ ନଥିବ। ବାବା କହିଦେଲେ ଆମର ଏଇ ଆତ୍ମାର ଚୈତନ୍ୟ ରୂପର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ବିଷୟରେ ବାବା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଥିଲା, ଅନାଦି କାଳରେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜା ରୋଲ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲା। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାଳରେ ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେମିତି ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଲା। ନିଜେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମା କିଏ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ। ତେଣୁ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା। ଯେହେତୁ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆମ ମନରୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ବା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହେ ପତିତ ପାବନ ଆଶା ଆସ କହିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମଜି ରହି ମଣିଷକୁ ବି ଈଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯାହା ପାଇବେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଗଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ଗୁରୁବାରର ମହତ୍ଵ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷପତି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ସେ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବି ସବୁଠି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁବାରର ମହତ୍ଵ ଅନନ୍ୟ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା। ଯଦି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ଥିତ ରହିବା, ଆତ୍ମା ହୋଇ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଧାରଣ କଲେ ସିନା ସୁଖ ପାଇବା। ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମା ନିରାକାରୀ, ପରମାତ୍ମା ବି ନିରାକାର। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିରାକାର, ନିର୍ବିକାର, ନିରହଙ୍କାରୀ। ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିରାକାରୀ ସତ, ସେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାରରେ ବି ମାତୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ନିରହଙ୍କାରୀ କି ନିର୍ବିକାରୀ ହେଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ଗୁରୁ ହେଲେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବି ବାପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପୋପଙ୍କୁ ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ନିରାକାରୀ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପିତା। ବାପା ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। 8-10 ଦିନର ବଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ, 2-4 ମାସର ବଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷକର ବଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେତେ ଯୋଗ ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ କରି
ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ମନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମଦଦଗାର ହେବ, ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚତମ ବା ଦେବାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ। ଆତ୍ମା ପରିଶୋଧନ ହେଲେ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ରହିପାରିବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ମନେ ରଖ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଶିବ ଭଗବାନ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୃତିରେ ଯୋଗ ଲଗେଇବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା, ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହିତା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ଆମେ ବି ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ସେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଚଳିବେ, ସବୁର ରାସ୍ତା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା। ବାବା କହିଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ଆତ୍ମା ବୁଝେ, ବୁଝାଏ। ଯେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କି ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସବୁଠୁ ସହଜ, ଯୋଗ ବି ୟାର ନାଁ ହେଲା ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ବହୁତ ସହଜ। ଖାଉଥାଅ, ପିଉଥାଅ, ବୁଲୁଥାଅ, ଶୋଇଥାଅ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ? ବାବା ତାର କାରଣ ବତେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି। ମାୟା ତା ପଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତୋଫାନ ପରି ତା ଆଗରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାୟାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲେ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣ 5 ବିକାର, ସେ 5 ବିକାରକୁ ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଶିବଧନୁଷ କ'ଣ? ଶିବଧନୁଷ ବା ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଏ 5 ବିକାରକୁ ଯିଏ ଜିତୁଛି ସିଏ ଜାଣ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ତାର ବତେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯାହାର ମନରେ ସଂଶୟ ଆସିବ, ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଶୟ ଆସିବ, ସେ କେବେ ବି ଏତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ଆମର 2ଟି ବାପା ଅଛନ୍ତି, 2 ବାପା ବା 3 ବାପା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଜଣେ ହେଲେ ଦେହର ବାପା, ଶରୀରଧାରୀ ପିତା, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ସେ ହେଲେ ଆମର ପିତା। ପୁଣି ଆସିଲେ ଅଲୌକିକ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛେ। ପୁଣି ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା, ସେ ହେଲେ ଶିବ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେବତା ହେବ, ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀର ତ ଏଇଠି ରହିଯିବ, ଏଠି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହିଲେ ମାୟାଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ୟାଦ ଦରକାର। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ବାବା ସାଥିରେ ମିଶିବା ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା। ଶରୀର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହେବ ନାହିଁ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ କେହି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ, ଆତ୍ମା ପରିଚୟ, ଭାରତର ପରିଚୟ, ବିଶ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତେ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁ ହେଉଛି ବାଇ ପ୍ଲଟ୍। ମାନେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ
आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिले आत्मा तो भारत रे जे जन्म होइछि सी जे विदेश रे जन्म हेबनी सेमिति नाही आत्मार गति रॉकेट ठारू आहुरी क्षिप्र तेणु जेउ आत्मा माने देव आत्मा थिले बा बाबांका ज्ञान पाइथिले से जोठी थिले भी पुणी आउ थरे बाबांका ज्ञान शुणी आदि सनातन देवी देवता धर्म को आसीबे बाबा से कथा कहिले बाबा कहबा कथा आत्मा होची मेल आत्मा होची पुरुष आत्मा होची पुत्र धरतु आमर लौकिक दुनिया रे पुअटिए जन्म होउछि जदि से संपत्ति पाउछि बापांकर झियो तार माँ को बहुत भल पाउछि पालना लालना पालना स्नेह श्रद्धा से सबुरे से माहिर होउछि किंतु आजिकाली तो झियो माने भी पितार संपत्ति पाइलेनी बाबा कहउछंती अत्याचार आत्मा को अत्याचार करा जाउछि बा आत्मा दिन वर्तमान पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार अत्याचार ये संसार रे बढ़ी चलीछि आमे शिव बाबा को बाबा पाख को जाउछु से ब्रह्मा तन रे आसुछंती आमे आश्रम को गला बेले मन रे सेही कथा भाबिबा जे सेठा को स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा शरीर रे प्रवेश करी पाठ बुझौछंती से उद्देश्य रे आमे तांको मुखरु तांको सम्मुख रे टीचर भाव रे रखी आमे पाठ पढ़िबा बाबा से कथा कहिले जे शिव बाबा प्रति भक्ति मार्ग रे भी प्यार बहुत थिला आमर किंतु एबे संशय बुद्धि रे जेउ माने अन्य देवी देवता को परमात्मा बोली भाबुछंती से माने दुर्भाग्यशाली जिए भगवान को अव्यभिचारी भक्ति करुचे से होची भाग्यवान संतान से ही अपार सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति पवित्रता पाइब जहा फल रे से सत्य युग को जाई पारिब बाबा कहले पुरुषार्थ अनुसारे पाठ बुझंती पाठ बुझांती बाबा तो कहउछंती तुमर काम हला तुमे सुण सुनाओ तुमे पढ़ पढ़ाओ तुमे बुझ बुझाओ तुमे मोर मददगार संतान तुम मानकु नेइकी ही सत्य युग स्थापन मु करि पारिबी बाबा हेउछंती प्रकृत रे पृष्ठपोषक सीए करन कराबन हार सीए ही करौछंती आमे निमित्त मात्र तांकर निर्देश रे तांकर तत्वावधान रे आमे ए काम रे आगे चलिबा बाबा सेथिपाई कहिले आत्मा जीव अमर लोक माने जेउठी मृत्यु नाही कौनसी प्रकार शरीरर दुख कष्ट नाही सेठी अकाल मृत्यु नाही आ स्वर्ग होची सुख शांति आनंद र जागा तेणु आत्मा सेठी के जीव बाबा को याद कले आमे प्रॉपर्टी पाइबा प्रॉपर्टी माने सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान गुण शक्ति पवित्रता यही सब आत्मार स्वधर्म हैला भगवानकर प्रॉपर्टी आत्मार भी से होची धर्म धन तेणु आमे पाइबा पाई केवल मामेकम याद कर बाबा बार बार से कथा कहते तांकु ही आमे मने पकेबा निजको आत्मा बोली मने पकेबा सेकेंड कर जेमती ड्रामा ज्ञान आम सम्मुख को आसी जीव ये ड्रामा ज्ञान तो बाबा आमको कहीदेले 84 जन्मर कहानी कहले भारतर उत्थान पतनर कहानी आमे जानिचे आम आत्मार उत्थान पतनर कहानी जानिचे ये ड्रामार ज्ञान आमर जेमती प्रति सेकेंड रे नजर रे आसीबो आम सामना रे हाजर हेबो ताहा हेले आमे माया को जीति पारिबा आमे प्रथमे राजा थिले सत्य युग रे एबे आमे रंक हो जाइछे पुणी रंकरु राजा हेबा केमिति हेबा ए ज्ञान बल रे जोग बल रे बाबांको पाखरे ईश्वरीय सेवा बल रे आमे पुणी रंकरु राजा हेबा जोग रे आमे एते शक्तिशाली हेबा जे माया आमको जेमिति हल्लेई पारिबो नाही बाबा सेतिपाई कहउछंती ब्रह्मा बाबा को आदिदेव कहा जाए महावीर कहा जाए हनुमान को भी महावीर कहा जाए किंतु सच्चा महावीर होचंती तुम
आमे पिलामाने प्रकृତରେ सच्चा महावीर बोली बाबा आमको कहउछन्ते। काहेंगे ना आमे हनुमानर अर्थ हैला जे हनन करिछि कौन अभिमान को आम जे निरहंकारी हो गले माने आमे हो गले हनुमान। बाबा आमको हनुमान टाइटल देले। तेणु कौन सी प्रकार माया जमती आमको हल्लई पारिबो नाही। बाबा कहउछन्ति 5 विकार रावण तुमको कंट्रोल करके रखिछि। आत्मा सीता को से बंधन करी रखिछि। स्वयं राम आसीछन्ति तांको प्रति नजर दियो, तांको आड़े हाथ बढ़ाओ, तुमे पुणी रावण बंधन मुक्त हो जिवो। बाबा कहउछन्ति आमर महाभारत लड़ई हेइछि, रक्तर नदी बहिछि। एक कथा हमें पुराण शास्त्र रे पढ़ीचे। वर्तमान विनाश बेल ई सांगे सांगे कहले सांगे सांगे विनाश हो जिवो नुहे। साधारण लोक कहउछन्ते तुमे तो केबे ठारू कहउछ पृथ्वी विनाश हेबो, काई किछि तो होउनी। बाबा कहिबा कथा विनाश तो निश्चय हेबो, किंतु एबे माने एबे विनाश हेबो सेमिति नाही। विनाश निश्चित हेबो। विनाश पूर्वरु आमे निजको दैवी गुण रे भूषित करदेबा, देव दुनिया स्थापन करदेबा। बाबा कहिबा कथा जे जेते सबु आत्मा समस्ते तो आउ सत्य युग को जीवेनी, जो माने बाबा को विश्वास करिवे से माने ही जीवे। तेणु तुमे भाग्यवान आत्मा, कहा कथारे फसी जाओ नाही, नाम रूप रे फस नाही। कौनसी कथाकार प्रवचक ईश्वर बोलो निजको ईश्वर बोली भाबुथिबा मनीष काहारी साथी रे संपर्क जोड़ी वेद शास्त्र इत्यादि नानादि बही पढ़ी निजर मतिभ्रम कर नाही। स्वयं परम पिता परमात्मा पाखरे समर्पण करनियो, तांकरी ज्ञान को सुन। बाबा कहले महाभारत युद्ध रे महाभारी लड़ई हैला, रक्तर नदी बहिला। वर्तमान रक्तर नदी तो निश्चय बहिबो, तापरे क्षीर सागर आसीबो। विष्णुंकर अनंत शयन क्षीर सागर अनंत शयन आमे देखिचे। सत्य युग होची क्षीर सागर। सेठारे निश्चिंत भावरे निश्चय बुद्धि रे समस्ते रहिबे। तेणु एबे भी देखा जाउछि नेपाल रे पशुपतिनाथ मंदिर। लक्ष्मी नारायण होचंती विष्णुंकर जुगल रूप। से हेले पशुपतिनाथ हेले नारायण, पशुपतिनाथिनी हेले लक्ष्मी। सेमिति कहिछंती पारसनाथ पारसनाथिनी, पशुपतिनाथ पशुपति नाथिनी बा पशुपतिनाथ पत्नी बोली भी कुहा जाउची। आमे देखिछु नेपाल रे गोटे लेक रे छोट लेक टे छोट जलाशय टे करि देई ता मध्य रे पत्थरर विष्णु तैयारी करी सुआइछंती। जेते सबु बड़ भल दिन मानकर सेथिरे क्षीर ढला जाए, माने विष्णुकर अनंत शयनर प्रतिछवि सेठी तैयारी करा जायछि। बाबा कहिले चतुर्भुज देखैछंती। मणिसर तो केबे हेले 4टी भुज नाही, नथिला कि हेबो नाही। केवल ये चतुर्भुज प्रतीकात्मक भाव में देखई दिया जाए जे विष्णु होचंती लक्ष्मी नारायणकर जुगल रूप। बाबा से कथा कहले। तेणु वर्तमान अकलमंद पिला माने जो माने बुद्धिमान पिला ये कथा को विश्वास करी आग को बढ़िबे। बाबा कहले तुमे तो मते डाकिल पतित पावन आशा आस मु आसिली, मु आसीबा परे तुमे वर्तमान आ विश्वास करुन, संशय बुद्धि रे रहुच। किंतु मामे कम याद कर, मते जदि तुमे मने पकेइब 84 चक्रर कथा भाबिब, निजको आत्मा बोली निश्चय करिब, तुमर पिता मु परमात्मा बोली निश्चय करिब, मु बेहद संपत्तिर अधिकारी बोली जानिब, ताको प्राप्त करिबा पाई जोग करिब, ताहा हेले तुमे सत्य जुगर असल मजा नेब। बाबा कहबा कथा संशय हेबा माने संशयर अर्थ होची मायार तूफान। तुम मन रे संशय आसिला माने तुमे जान मायार आकर्षण रे आसीगल। बाबा केते मिठा, केते भारी वर्षा देउछंती। तांको जेते बेले चाहिबा जेउ संपर्क रे निज
ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଛେ। ଯଦି ଏତକ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଅଧା ପାଠୁଆ ଥାନ୍ତି, ଅପାଠୁଆ ଥାନ୍ତି, ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ପୁଣି ମାୟା ତୋଫାନରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହା ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ, ସବୁ ହରେଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା, କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା କହିବା କଥା ଶ୍ରୀମତ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ମତ କୁଆଡ଼େ। ମାନେ ଶ୍ରୀମତର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ମନେ ରଖି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ କଥାକୁ ଧାରଣ କରି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖୁଛେ। ତେଣୁ 100% ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯୁଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ହରେଇ ଦେଇଛେ। ସେଇ 100% ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ସେମାନେ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଆସିବେ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଥିଲା, ଆଗ 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ, ତାପରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଥିଲା। 14 ବର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ଦାଦୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଭଗବାନ ଆଉ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହେଉଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥିଲା। ଏ 14 ବର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାଶମାନ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନ, ଆତ୍ମା ଏତେ ଜାଗରଣ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପୁରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଦାଦୀମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ପ୍ରକାଶମଣି, ମନମୋହିନୀ, ରତନମୋହିନୀ, ହୃଦୟ ମୋହିନୀ, ଜାନକୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାମ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବାବା ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, 14 ବର୍ଷ କାଳ କେମିତି କାହା ସହିତ ନ ମିଶି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ଚଗଲା ହେବା ବୟସ, ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ବୟସ, ଚପଳାମି ବୟସ, ସେଇ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେମିତି ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଏକରସରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ୟୋତିଷମାନ ହୋଇପାରିବା, ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଂଶୟ ନୁହେଁ, ସଂଶୟ ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହଲେଇବ, ତେଣୁ ସଂଶୟ ନୁହେଁ, ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 100% ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବା, ମୁଁ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ରୁହାନୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ରୁହାନୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅର୍ଥ ଏ ଆତ୍ମାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଧାରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ବାବା କହିଲେ ଅହମ ଆଉ ବେହମ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଆଉ ରହମ ଦିଲ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ହୋଇପାରିବା। ଅହମ କ'ଣ? ଅହମ ହେଲା ମୁଁ ମୋର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ବେହମ ହେଉଛି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ,
जे जहाँ कहला तार किछि सत्यता नथाई से विषय विश्वास करनबा सेमिति न होई रहम दिल हेबा समस्तंक प्रति दया भाव। आमे जानिचे केते लोकंकर केते प्रकार स्वभाव कहार अवगुण अछि किए अन्य को भल पाउ नाहंती अन्य विरुद्ध रे कहउचंती किए ईर्षा परायण किए अविश्वासी किए कहार कड़ा संस्कार कहार ग्लानि करिबा प्रकृति एमती विभिन्न प्रकार आत्मा ई दुनिया रे अछंती। आमे से सब दिगरे लक्ष्य करिबा नाही। आमे लवफुल हेबा अन्य को स्नेह रे प्यार रे निजर करिबा पुणी लवफुल हेबा माने सबु बेले नियम कानून भितरे विधि विधान रे बाबांकर ज्ञान देबा। एमिति बदलिले जदि आमे कहिबा ये आत्मा को एते कहिबा पर भी से बदलुनी से बदलिबो नाही से गोटे आसुरी गुणयुक्त आत्मा एई भली कथा आम तुंडरे आसीबो नाही। सबु क्षेत्र रे क्षमा देई स्नेह देई सबु आत्मा को परिवर्तन करिवार दायित्व आमे नेबा। बाबा कहले जेउठी ब्राह्मणर तनु मन धन र सहयोग अछि सेठी सफलता निश्चय साथी रे अछि। आमे समस्ते ब्राह्मण आत्मा आमे भगवान का कार्य रे तन मन धन सबु विनियोग करी भगवानंकर आशीर्वाद रे भगवानंकर छत्र छाया तले रही भगवानंक ऊपर निश्चय बुद्धि करी भगवानंक सहित जोगयुक्त होई रही सबु काम रे सफल हेबा। तेणु भगवान तो तांको तरफरु सबु पिला मानकु सबु बेले आशीर्वाद देई चलीछंती। मु भी सारा विश्ववासींक पाई सारा विश्वर मंगल हेबा पाई अन्य मानकु सुख शांति आनंद रे रहिबा पाई अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना जणाउछि। ओम शांति।